Good morning, Mom. So I will be reporting in your subject in physiology and aquatic resources. I am Giselle Edma of BSF 2A. So the first topic I will be reporting is about circulatory system of blue mackerels, or in scientific name is Scamber australasiacus. The local name is galunggong. Follow with the digestive system, and lastly, the endocrine system, a total of three topics. Enters the senos venosus, a thin-walled sac, then flows into the atrium, followed by the ventricle, a thick-walled pump. Blood then flows into the conus arteriosus, elasmobranch, or bulbus arteriosus, teleost, then to the gills and the rest of the body. So, ang venous blood sulod sa senos venosus amo na sa ang manipis nga walled sac. Pagkatapos nagailig sa atrium kag sa ventricle. Amo naman na sila ang madamol nga walled pump. Tapos ang dugo nagailig sa conus arteriosus or elasmobranch or bulbous arteriosus. Pagkatapos sa ilahasang kag sa iban pang parte sa ilalawas. Circulatory system in fishes is a single circuit with blood flowing from the heart to the gills and then to the rest of the body. The heart is located a little behind and below the gills. So, ang circulatory system sa isda, ang dugo nila nagailig halin sa heart pakadto sa hasang kag pagkatapos sa iban pagid nga parte sang ilalawas. So ang heart sang isda makita ta a little behind kag sa idalom sang hasang ka isda. Sinus venosus. The major functional role of the sinus venosus is related to the initiation and control of the heartbeat. The sinus venosus is the site of specialized cardiac pacemaker tissue in many fish. So, ang major function sang sinus venosus is related sa initiation kag control sang heartbeat ka isda. Ang sinus venosus is dalubhasan iso sa cardiac pacemaker tissue sang madamong isda. Right atrium receives oxygen-poor blood from the body and pumps it to the right ventricle. So, ang right atrium amo ni sa ang nagabaton sa oxygen-poor blood halin sa lawas ka isda kag gina-pumps ini pakadto sa right ventricle. Right atrium receives oxygen-rich blood from the lungs and pumps it to the left ventricle. So, ang left atrium amo naman ni sa nagabaton sa oxygen-rich blood halin sa lungs kag gina-pump pakadto sa left ventricle. Right ventricle, one of the four chambers of the heart. The left ventricle pumps blood flow and oxygen to the lungs. So, ang right ventricle ang isa sa mga four chambers sa heart. Kag nagapumps ini sang dugo nga gamay ang oxygen pakadto sa lungs. Left ventricle is the thickest of the heart's chambers and is responsible for pumping oxygenated blood to the tissues all over the body. Conus arteriosus is a conical pouch that is formed in the right ventricle. The conus arteriosus is a tubular muscular structure in the heart. It plays a role in regulating blood flow and cardiac function. Left ventricle amo ni sa ang pinakamadamol nga chamber sang heart kag responsible para mag-pump sang oxygenated blood pakadto sa tissue kag sa tanan nga parte sang lawas ka isda. So ang conus arteriosus imo ni sa isa ka conical pouch nga nahimo sa right ventricle. Ang conus arteriosus is a tubular muscular structure sa heart sang isda. Pag ang role niya sini is pag-regulate sang pag-ilig sang
Dugo sa isa ka isda kagamuman ini sa ang nagapagana sang heart ka isda. Blood vessels. The blood moves from the heart to the whole body and from the whole body to the heart. All this circulation takes place through a specialized system of vessels. Blood vessels kay amoy ni sa ang halagyan sa mga dugo. Ang dugo nagahulag halin sa heart pakadto sa bilog nga lawas kag halin sa bilog nga lawas pakadto na sa heart. So gabalik-balik lang. Tanan nga ning sirkulasyon nagakatabo pamaagi sa specialized system of vessels. So arteries carry blood away from the heart towards organ. Carry oxygenated blood except pulmonary arteries which carry deoxygenated blood to lungs. So ang arteries ang mga ang nagadala sing dugo palayo sa heart pakadto sa organ. Kag nagadala man ang arteries sang oxygenated blood except lang gid sa pulmonary arteries nga nagadala sing deoxygenated blood pakadto sa baga. So aorta, largest artery. So ang aorta amo na sa pinakadako nga artery. Capillaries, smallest blood vessels. Carbon dioxide and other waste can diffuse it from tissue fluid into blood. Capillaries, amo ini sila ang mga pinakagagmay nga alagyan sa mga dugo. Ang carbon dioxide kag iban pa nga mga higpo pwede nga maglapta diri halin sa tissue fluid pakadto sa dugo. Veins carry deoxygenated blood except pulmonary veins which carry oxygenated blood from lungs. So, veins is mga ugat. Mga ugat kuno nagdadala sila sa deoxygenated blood except lang gid sa pulmonary veins may nagadala na siya sing oxygenated blood halin sa lungs. The cardiovascular system consists of the heart, blood vessels, and blood. The heart of a fish pumps blood throughout the body, which oxygenates the fish and supplies it with nutrients. Fish blood vessels are part of closed circulatory system that transport oxygen, nutrients, carbon dioxide, and nutrigenous waste throughout the body. Fish blood is made up of red and white blood cells, plasma, and whatever matter the blood is carrying. So, ang heart sang isda nagapumps ina sang blood sa bilog nila nga lawas para maghatag sang nutrients kag oxygen sa isda. Ang mga alagyan sang dugo parte ina sang closed circulatory system nga nagadala sing oxygen, nutrients, carbon dioxide kag nitrogenous waste sa bilog nga lawas sang isda. So ang dugo sang isda is made up of red and white blood cells kag plasma kag biskan ano pa nga bagay nga ginadala sang dugo. Digestive system. So amo ni siya ang digestive system sang isa ka isda. Ang digestive system has three main functions. Yung isang mag-break down food, to absorb the nutrients, to eliminate waste from the body. Kaya ang digestive system is consist of mouth, pyloric trachea, esophagus, stomach, intestine, rectum, and anus. Parts of digestive system. Number 1, mouth. Mouth is used to take in food. It also plays a big role in getting water to the gills so that oxygen can be supplied to the body. Number 2, teeth are used to capture and hold food. Number 3, esophagus is the passageway between the mouth and the stomach, transporting food to the stomach for digestion. Number 4, stomach. Food is largely digested there and leaves the stomach in liquid form. Mouth sang isda ginagamit nila para magtuwa sang pagkaon nila. Kamo ini ang ginagamit nila pagpasulod sing tubig sa ilahasang para maghatag sa ila sing oxygen sa bilog nila nga lawas. Okay, ang teeth naman nila amo ginagamit nila para sa pagdakop
kag pagpuyat sa ilang pagkaon. Ang esophagus amoy ni sang alagyan sa tunga sang atong sa ila babak isda kag sang stomach nila nga nagadala sing pagkaon sa stomach para matunaw. Stomach or ang tiyan. So, ang pagkaon is dito gid nagaka-digest or nagakatunaw sa tiyan sa isda. Liver has many digestive and storage functions. One of these is the production of bile, a solution which emulsifies fats and may assist in changing the acidic conditions of the stomach and the neutral pH of the intestine. The liver is also responsible in some species for the storage of fats, blood sugar, and vitamins A and D. Liver o kunang atay, may aray na sa madamo nga digestive and storage functions. Isa na dira amo ang paghimo sa bile or apdo nga nagasolusyon which nag-emulsify ang fats or ang tambok pag nag-assist sa changing sa pagbago sa acidic condition sang tiyan isda kag ginahimo niya neutral pH sang tinaing. Kag ang liver responsibly man sa para sa storage of fats, blood sugar, ug vitamins A and D. Number 6, pyloric acia. Secrete enzymes and provide additional digestive areas for the intestine. Gastric contents flow into the pyloric acia where they are digested and absorbed. Pyloric acia amoy ni sa ang gapagwa sang enzymes kag naghatag sang space para sa digestions or pagtunaw sa mga pagkaon sa tinai sa isda. Ang mga unod sa ilang tiyan nagakadto sa pyloric acia kung sa diin ginahigop kag nagkakatunaw. Number 7, intestine is a complex multifunctional organ. In addition to digesting and absorbing feedstuffs, the intestine is critical for water and electrolyte balance, endocrine regulation of digestion and metabolism and immunity. Intestine or ang bituka sa isda, isa ka komplikado nga multifunctional organ. In addition, para sa pagtunaw kag pag-absorb sa ilang mga kinaon, ang ilang bituka is delikado for water and electrolyte balance, endocrine regulation para sa ilang pagkatunaw kag sa ilang pagkaon kag metabolism and immunity, ilang safety sa mga sakit. Small intestine of a fish is a vital part of the digestive system where most of the digestion and absorption of food takes place. So, ang intestine is may duha ka type. Muna sa small intestine and large intestine. Pero later na ang large intestine after the small intestine. Okay. Small intestine sing isda is very important ini para sa digestive system. Diri na di kalabanan nagakatunaw kag nagaka-absorb ang pagkaon. Large intestine absorbs water and salts from the remaining indigestible food matter forming solid waste or feces. So, ang large intestine naman niya, amoy ni sila ang suyop sang tubig kag asin halin sa mga wala na tunaw nga pagkaon nga nagahimo nga solid waste feces or fat. Number 8, gallbladder. Function in fish is to store and release bile which helps digest food. Gallbladder, ang ginahimo sa isa ka isda is naga-store or nagatipon kag naga-release sa apdo ang nagabulig para matunaw ang ilang kinaon. Number 9, rectum. Rectum helps fish absorb water and ions.
produces a fluid that contains magnesium and other divalent ions which has a similar concentration to blood. Ang rectum sang isa ka isda minsan nagabulig para magsuyop sang tubig kag ions nga naga-produce or nagahimo sing fluid or likido nga may unod sing magnesium kag ibang pagid nga divalent ions nga may kapareho sa concentration sang dugo. Number 10, anus is the external opening at the end of the rectum, opposite the mouth. The anus of a fish primary function is to expel undigested waste from the fish body. Ang anus sa ang kabaliktaran sing mouth sa isa ka isda. So kung ang bibig sa isa ka isda ara sa una, ang anus naman is para sa punta, sa pinakapunta sa isda ang makita sa gwa. Ang ginahimo sa isang anus is ginapagwa yung mga wala na tunaw nga pagkaon sa isda sa ilalawas. My last topic is about endocrine system. The endocrine system of fish is a well-developed system of glands that produce hormones to regulate many bodily functions. These functions include metabolism, growth and development, tissue function, sexual function, reproduction, sleep, and mood. Ang endocrine sa isa ka isda is well-developed system of glands nga produce or nagahimo sang hormones para mag-regulate sang lag sang lawas sa isa ka isda. Ini nga functions is metabolism or metabolismo, growth and development. Sila in endocrine system ini nga nagapadako sa isa ka isda. Amo ning rule, isa sa mga rule functions. Pagpagana sa tissue, pagpagana sa sexual sa isa ka isda, reproduction or pagpadamo sa isa ka isda, sleep, iya pagtulog, kung saan o magtulog or ano da sa isa ka isda, kag ang mood sa isa ka isda. Hypothalamus is ara ina siya sa central nervous system sa isa ka isda. Amin isang nag-control mag-ulag ang isa ka isda, kung paano magkaon ang isa ka isda, kung paano magdamo ang isa ka isda, kag ang energy balance ng isa ka isda. Number 2, pituitary gland is located on the ventral side of the brain below the hypothalamus and is attached to it by a stalk. Plays a role in the fish stress response. Pituitary gland, so makita tayo na siya sa ventral side sang potok sa isa ka isda sa idalom sang hypothalamus. Stress response din sa isda. So kung may gakabatsyag da sang stress sa isa ka isda, ang pituitary gland mo damo. Number 3, thyroid gland. In fish produces thyroid hormones that are responsible for many functions. Thyroid gland produces two hormones, tyrosine or T4 and triiodothyronine or T3. These hormones are the same in all vertebrates. Thyroid hormones help fish grow. So, ang thyroid gland, sa isa ka isda, nagahimo ni sa thyroid hormones. Duway ni nga thyroid hormones is ang tyrosine or T4 and triiodothyronine T3. Kag ini nga mga hormones is pareho sa tanan nga vertebrates. Ang thyroid hormones ini is nagabulig sila pagpadako sa isa ka isda. Number 4, pineal gland is to receive information about the state of the light dark circle from the environment and convey this information by the production and secretion of hormone melatonin. Pineal gland ang minisang nagabaton sa impormasyon about sa palibot nila kung bala masanag pa or madulom ang palibot nila. Kag ini nga impormasyon ginatagya pa ang sa paghimo kag pagtago sang melatonin hormones. Number 5, ultimo bronchial body or UBB in fish produces and stores calcitonin, a hormone that regulates calcium levels in the body.
Ultimo branchial body sang isa ka isda amoy na sang nagahimo kag nagatipon sang calcitonin. Ang calcitonin amoy sang isa ka hormones nga nagakontrol sang calcium levels in the blood sang isa ka isda. Chromaffin tissue is to produce and release catecholamine hormones such as adrenaline and noradrenaline into the bloodstream during stressful situations. Niara kita chromaffin tissue para makaproduce kag maka-release sila sa catecholamine hormones pareho sing adrenaline kag noradrenaline during stressful situation. Kung sabi kung may nagalaot sa ila, kung gusto sila kaunon, so it's either mabato sila or ma-escape sila. Yung mga bagay na kung magduwa ng ila adrenaline, yung mga bagay na abi nila hindi nila kaya, pero kakahimo nila tungod sa adrenaline. Number 6, pancreatic islets of fish, like those of mammals, are responsible for maintaining blood sugar homeostasis. Pancreatic islets sa isa ka isda para sa mga mammals, ang ginaubran nila is gina-maintain or ginapanatili nga balance ang blood sugar homeostasis sa isa ka isda. Number 7, intestinal mucosa is part of the mucosal surfaces of fish, which also include the skin, gills, and olfactory organ. These mucosal surfaces are the first line of defense against threats in the fish environment. Ang intestinal mucosa is parte na sa isang mucosal surfaces sa isa ka isda. Pareho sang ilang skin sa isa ka isda, ilahasang ang ilang olfactory organ. Ini nga mga mucosal surfaces ang first line of defense nila sa mga gustong magkaon sa ila. So amo nila pambato sa mga gustong magkaon sa ila. Number 8, gonads or reproductive organ produce sperm and eggs and regulate growth. Gonads o kanang reproductive organ sa isa ka isda is nagahimo sa sperm sa lalaki nga isda kag eggs sa babae nga isda kag nagakontrol sa pagdako sa isa ka isda. This is the end of my report. Thank you for listening, Ma'am, and God bless.